السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وفضلها على غيرها بما قامت به من واجبات عظيمة، وصبر في البأساء والضراء وحين البأس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحكم كل شيء شرعه، وأتقن كل شيء صنعه، وجعل لكل شيء سببا، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي جاهد في الله حق جهاده، وصبر وصابر حتى فاز بالنصر المبين. صلى الله عليه وأصحابه الذين مثلوا الدين وقاموا به، وحققوا ما أمروا به على الوجه القويم، وسلم تسليما. عباد الله، لقد فخرت هذه الأمة، وحق لها أن تفخر بما شهد الله لها، وحق لها أن تفخر بما شهد الله لها به، وفضلها على غيرها حيث يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن حقق هذه الأمور الثلاثة، الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان من هذه الأمة التي فضلت على الناس. ومن لم يحققها خرج من هذا الوصف الجليل بقدر ما فاته من التحقيق. عباد الله، إنكم لن تكونوا خير أمة أخرجت للناس
حتى تأمرون بالمعروف وتنهوا عن المنكر. والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله. أيها الناس، لقد مرضت القلوب، وكاد المرض يقضي على بعضها بالموت، حتى نزعت الغيرة الدينية من كثير منها، فأصبحت لا ترى المعروف معروفا ولا المنكر منكرا. أصبح الإنسان من هؤلاء لا يتمعر وجهه ولا يتغير من انتهاك حرمات الله، وكأنه إذا حدث عن انتكاهها يحدث عن أمر عادي. وهذا والله هو الداء العضال الذي هو أعظم من فقد النفوس والأولاد والأموال. يا أمة محمد، يا خير أمة أخرجت للناس، اتقوا ربكم تعالى وعروف، وتناهوا عن المنكر، وتعاونوا على الحق، ولا تأخذكم بالله لومة لائم، ولا يخوفكم الشيطان، ولا يوهن عزائمكم، فإنكم والله إن صدقتم العزيمة وأخلصتم النية واتبعتم الحكمة في تقويم عباد الله وإصلاحهم، فكل شيء يقوم ضدكم سيضمحل ويزول، فالباطل لن تثبت قدماه أمام الحق. قال الحق تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فاحذروا أيها المسلمون عقاب الله، احذروا أن تسلب منكم النعم وتحل بكم النقم. تذكروا عظمة الله وقهره، تذكروا عظمة الله وقهره، تذكروا قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. وصعد صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن الله عز وجل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعونني فلا أجيبكم، ولتنصرونني ولا أنصركم، وتسألوني فلا أعطكم. اللهم إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. أمبالا تانو كبرك دا علي ألمي ناي دانينك
nga ma kenyanin kede ambe ala tanu ka barka da alaye alami nale de daninke kabanka ka dantan fɛnw fusaya ni ɲɔgɔn ye fusamantiya la ale ala de ko a ka alkuranɛ ba kɔnɔ alakira ma sallallahu alayhi wa sallama a ko kira ma a ko i mantonw n'o ye e muhamadu mantonw ye antum khayra umma ukhrijat linnas a ko ni ala nye e muhamadu mantonw n'olu de kɛ mantonw na hɛrɛma ye nye manton o manton dan kabini nye diɲɛ dan kabini cidenw fɔlɔ fo kana se e muhamadu ma ciden laban nye manton o manton dan nye jamakulu o jamakulu dan fo buru bɛ taa fiyɛ don min na ka diɲɛ ban nye e muhamadu mantonw de fusaya ka tɛmɛ mantonw bɛɛ lajɛlen kan siga t'a la nin b'a yira k'a fɔ ala ye danni kɛ nka a ma kɛɲɛli kɛ dɛ a ye kira mantonw fusaya ka tɛmɛ manton tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen kan o b'a yira k'a fɔ masa subhanahu wa ta'ala a ma tɔ to alakira muhamadu ye fusamanciya la cogo min sallallahu alayhi wa sallam a ma tɔ to kira mantonw fana ye ale ala ka fusamanciya la o cogo kelen na an bɛ seereya k'a fɔ batuma wɛrɛ si tɛ yen min ni batuli ka kan falen ala kelen ale de ye masa ye masaya bɛɛ lajɛlen ye ale de ta ye tanu ye ale ala de ta ye wa ale ala a kelen pe de b'a ka masaya kɔnɔ wa a bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na min ka di ale ala ye a b'o de kɛ min man di ale ye o tɛ kɛ wa mɔgɔ si tɛ se k'o kɛ ala dɛsɛ ko tɛ yen ala bali ko tɛ yen ala bɛ se fɛn bɛɛ la subhanahu wa ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir ale de bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na nin tɛ se ka kɛ o ye dantanfɛnw de ko ye ala mana jɔ fɛn min kɛli kan o kɛli ye ala bolo ɲɛtugun ka yɛlɛn furancɛ kɔnɔna de subhanahu wa ta'ala ale ala a ye danni kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen dan ko cɛ ɲɛ ale ala a ye kiriw tigɛ ko bɛɛ lajɛlen na cɛ ɲi na dantanfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa dantanfɛn si kana kɛ dantanfɛn wɛrɛ tɔɲɔbaga ye ka da kan ko se bɛ e ye n'i ye ala ka kumakan lamɛn ka ala ka taasira minɛ i bɛ ka ɲɛnamaya kɛ ka sɔrɔ i ma don danfɛn si tɔɲɔli kɔnɔna na masa subhanahu wa ta'ala ale de ye kiriw tigɛ ni kɛrɛ tigɛ cogo an bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jɔn don wa ala ka nabi ɲuman don ala y'a ci ka kumakan min don a da ye kumakan in laseli ko cɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen na a sabarila tɔɔrɔw kan tɔɔrɔ minnu y'a sɔrɔ ala ka kumakan ninnu nɔfɛ an muɲuna tɔɔrɔw kan tɔɔrɔ minnu y'a sɔrɔ ala ta'ala ka kumakan minnu nɔfɛ fo masa subhanahu wa ta'ala a nana kana wasa ani kunnawolo d'a ma don min na n'ale yɛrɛ ala ta'ala ka sebagaya ye an bɛ kisi ani nɛɛma kɛrɛnkɛrɛn cidenba in ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka daminɛ alakira furumuso barikamaw la n'o ye muminun baw ye ala ka diɲɛ bɛɛ kɛ tugu bɛɛ lajɛlen ma ka taa bila kira ka sahaba kolo gɛlɛnw na sahaba minnu mathalu diina wa qamu bih u kɛra diinɛ in darapo taba ye u kɛra diinɛ in sinsinbaga ye wa u kɛra alakira kumakan a n'a ka kɛwale ladegebaga ye dugumakolo kɔ kan fo ka taa se u ka don laban ma ala ka diɲɛ ani ala ka hinɛ dumelen o bɛ ka taa kira ka sahababa ninnu bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka daminɛ sahaba cɛ naani ninnu na abubakar siddiq umar ibn al-khattab uthman ibn affan ali ibn abi talib fo ka taa bila kira ka sahaba tɔ bɛɛ lajɛlen na ala ka kisi ani ala ka diɲɛ bɛ ibadallah ala ka jɔnw
لقد فخرت هذه الأمة جونغو على كرام منتون الله أي كورتاليكا أو يكوي جونغو على كرام منتون أو كان كواسو نفني على فمين كوي نوي على كفوسا منتيا كتمن منتون تمنين توبلا جلينغ ala ya aw ka ciden min na yo ci aw ma ayo korota ciden to bɛɛ lajɛlen sanfɛ cogo min na wa ciden cira anw minnu ma n'anw ye kira mantonw ye wa ala ko k'a ya anw kɔrɔta manton tɛmɛnen tɔ bɛɛ lajɛlen de sanfɛ o cogo la nka kɔrɔtali min ni ala ko k'a y'a kan ye fusamanciyaba min ni ala ko k'a y'a kan ye manton tɔw sanfɛ Allah Ta'ala ay sarati kala de ay sarati kala de mo cité tous nogola ka ke classe premier te ke premier ay reñna ma de obsega ke ni ya yi l'école dembe da classe kono i chestre la de wajinya nyana ma ya tabulo bela jelen ma chesrilen nu ka wajibiw keli ma cɛsirilen u ka laɲiniw kan ma minnu cɛsirila fo u ka laɲiniw ka se ka sabati diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ yan bɛɛ lajɛlen y'a ye o tigilamaw u ye cɛsiri min kɛ ala m'u bɔnɛ a la dɛ u sigir'u ka cɛsiri tɔnɔ kɔnɔna na u sigir'u ka cɛsiri hɛrɛ kɔnɔ o tuma ni ala ye kira mantonw fusaya ka tɛmɛ mantonw bɛɛ lajɛlen kan ala ye sarati k'a la dɛ o sarati ye jumɛn ye ala ko kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ne ala ye manton da siga tala muhammadu manton nyaw fusayanu be nyaw korotaw bɛɛ lajɛlen sanfɛ nyaw fusayani musa ka mɔgɔw ye nyaw fusaya ni nuhan ka mɔgɔw ye nyaw fusaya ni ibrahim ka mɔgɔw ye nyaw fusaya ni ismail ka mɔgɔw ye nyaw fusaya ni luti ka mɔgɔw ye nyaw fusaya ka tɛmɛ manton tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen kan nka sarati min bɛ n ka fusamantiya la aw ye a y'a lamɛn masa ta'ala a bɛ ka kuma aw ye kira manton a ka alikuranɛ ba kɔnɔ antum khayra ummatin ukhrijat linnas aw de ka fisa ni manton bɛɛ lajɛlen ta'muruna bil ma'ruf sarati sababa la dɛ a fɔlɔ aw ka kɛ yamaruyabaga ye ni ɲuman kɛli aw ka kɛ yamaruyabaga ye dugumakolo kɔ kan ni ɲuman kɛli a fɔlɔ ye jumɛn ye aw yɛrɛ ka kɛ ɲumankɛla ye a filanan ye jumɛn ye a ka maaw wele ka taa ɲuman kɛli ma dugukolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na aw ka fɔ cogo ɲuman na aw kana maa neni aw kana juguman kɛ mɔgɔ la ni maramafɛn dɔ ka tiɲɛni sira ye ka taa tigi ma laɲini tɛ nin ye nka ye maaw wele ka taa ɲuman kɛli ma ni ala ka kumakan de a ye maaw wele dugumakolo kɔ kan dugumakolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka taa ɲuman kɛli ma o y'a sarati fɔlɔ a sarati filanan وتنهون عن المنكر aw mana juguman ye yɔrɔ yɔrɔ dugumakolo kɔ kan a y'aw jɔ a k'a fɔ tigiw ye aw bɛ nin baara min na a ye nin dabila dɛ nin man di ala ye dɛ nin man ɲi jamana ma dɛ nin man ɲi duniya ma dɛ nin man ɲi an ka sigida ma dɛ nin man ɲi adamadenya ma dɛ nin man ɲi du ma dɛ n'aw ye juguman kɛtɔ ye du kɔnɔ a y'a fɔ jugumankɛla ye nin dabila dɛ nin man ɲi du ma dɛ juguman kɛtɔla ye kin kɔnɔ a y'a fɔ kin kɔnɔ mɔgɔw ye a ye nin dabila nin man di ala ye dɛ n'a ye juguman kɛtɔ ye dugu kɔnɔ a y'a fɔ dugu kɔnɔ maaw ye aw ye nin dabila nin man di ala ye dɛ ala m'a fɔ k'a ka mɔgɔ faga k'a ka don aw ta da fɛ dɛ ala ko de k'a k'a fɔ a tigi ye n'a bɛ juguman de kan ka kɛ k'a bɛ juguman min kan ka kɛ k'a ka nin dabila ko nin man di ala ye dɛ ta'muruna bil ma'ruf a ye maaw wele ka na ɲuman kɛli ma وتنهون عن المنكر أكم مو كرفو كبو جومان كلمة كبو فين كلمة مني الله تنمكو يدوما كلوكوكا وتؤمنون بالله
wa nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don jumɛn kan a ka sɔrɔ aw yɛrɛ ye limaniyabaga ye fɔlɔ aw ka limaniya Ala ma ni maa min ye nin kumakan saba in minɛ ka baara kɛ n'a ye siga t'a la olu de ye kira mantonw ye kira manton mun ni Ala ko k'u ka fusa ni manton tɛmɛnen tɔ bɛɛ lajɛlen ye k'ale Ala de ka fusamantiya dɔ a y'a k'u ye maa si tɛ se k'a minɛ u la ni Ala ye jɔn min kɔrɔtan mɔgɔ si tɛ se k'o tigila majigi ni Ala ye maa min majigi mɔgɔ si tɛ se k'o tigila mɔgɔ kɔrɔtan ni Ala ye jamakulu min kɔrɔtan mɔgɔ si tɛ se k'o jamakulu majigi wa ni Ala ye jamakulu min majigi mɔgɔ si tɛ se k'o jamakulu kɔrɔtan wa Ala ka kɔrɔta saratikan minnu b'a la kira mantonw ye lamɛnbaaw ni kumakan saba in don dɛ tu'minuna billah aw ye limaniya Ala la écoutez et croyez au message du prophète. Ayez la foi en Dieu. Première condition. Deuxième condition. Ta'muruna bil ma'ruf. Recommandez le bien aux gens. Recommandez le bien partout où vous êtes sur la terre aux gens. Car c'est le bien qui mérite d'être recommandé. Les gens qui sont connus pour être des bienfaiteurs sont des gens recommandables, sont des gens fréquentables. Donc, recommandez le bien. Appelez les gens au bien. Appelez les gens à faire du bien, car il n'y a pas d'alternative au bien. Troisième élément, dénoncer le mal. Tanhauna anil munkar. Dénoncer le mal. Dénoncer le malfaiteur. Conseiller le malfaiteur à cesser de faire du mal. Parler au malfaiteur pour qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Certes, avec méthodologie, mais sans jamais s'écarter de l'essentiel. Parlez bien, parlez avec pédagogie, avec méthodologie, mais sachez que l'indifférence n'est pas une option dans la vie d'un homme de foi. Aucun homme de foi ne peut être indifférent au mal sur terre. Cela est à l'opposé de la foi. Car la terre est la terre en nous tous. La planète est la planète en nous tous. Quand elle reste saine, propre, elle est pour nous tous. Quand elle est pourrie, polluée, elle l'est aussi pour nous tous. Donc, recommander le bien est une recommandation divine à laquelle Dieu appelle toute l'humanité. Faites la publicité du bien. Appelez les gens au bien. Et recommandez la bienfaisance. Quand vous voyez les malfaiteurs agir, arrêtez-vous et leur dire cessez de faire du mal. Car Dieu ne nous a pas créés pour qu'on fasse du mal sur la terre. Voilà les trois recommandations qui confèrent à la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur supériorité sur l'ensemble de la planète, sur l'ensemble de l'humanité. Quand on approfondit notre réflexion sur ces versets célèbres du Coran, cela nous envoie à une situation qui préoccupe le monde entier en ce moment. Quelle est cette situation? La situation qui préoccupe l'ensemble des politiques, des scientifiques, de toutes les communautés du monde entier est le danger auquel notre planète est désormais exposée. La montée du gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre est la conséquence de l'industrialisation à outrance de la planète. Les pays industrialisés qui produisent jour et nuit, ces productions industrielles dégagent une forme de gaz qui s'appelle le gaz à effet de serre. Ce gaz a atteint un seuil aujourd'hui
Ces gaz a atteint un seuil aujourd'hui qui menace l'équilibre écologique du monde. Quand l'équilibre écologique du monde est menacé, c'est l'existence de notre planète qui est menacée. Devant ces dangers, la communauté internationale a brisé l'indifférence. Elle a mis en place un comité d'experts de haut niveau, de très haut niveau, composé de grands scientifiques de renom, pour que ceux-ci réfléchissent à une solution pour arrêter la destruction de notre planète provoquée par l'industrialisation à outrance du monde. Ce comité d'experts de haut niveau travaille d'arrache-pied depuis plusieurs années pour que, en cette nouvelle année 2015, pour que ce comité propose à l'ensemble des pays de la planète une loi qui va désormais réguler écologiquement le monde, afin que le danger auquel notre planète est exposée soit désormais exorcisé. Donc trouver une solution d'urgence à l'arrêt de la destruction de la planète. Ce comité d'experts est en train de travailler dans ce domaine. Alors, quand on regarde la mission qui a été confiée à ce comité d'experts, c'est de travailler pour éviter que notre planète soit détruite, pour que l'humanité ne soit pas détruite. Alors cela prouve que l'indifférence n'est pas une option devant aucun danger. Vous voyez? Alors, en laissant les hommes mettre en danger l'équilibre social du monde, l'équilibre éthique du monde, l'équilibre moral du monde, nous risquons aussi de provoquer la destruction de notre planète. Car ceci est un facteur qui provoque aussi la colère divine. En laissant les malfaiteurs agir, sans rien leur dire. En laissant le mal se prospérer, sans rien faire. C'est comme si on laissait aujourd'hui les pays industrialisés produire, continuer à produire pour polluer le monde, laquelle pollution aura pour conséquence l'augmentation du gaz à effet de serre, qui aura pour conséquence la destruction de la planète, donc par ricochet la destruction de l'humanité. Donc devant aucun mal, le silence n'est une option. Devant aucun mal, l'indifférence n'est une option. Tout mal interpelle l'humanité. Tout mal, tout ce qui n'est pas bon est de nature à interpeller l'humanité. Voilà pourquoi Dieu a conféré à la Ummah du prophète Mohammed le statut de la supériorité sur toutes les Ummas qui l'ont précédé, mais à condition qu'ils aient la foi en Dieu, qu'ils recommandent le bien et qu'ils dénoncent le mal. Voilà les trois éléments qui confèrent à la Ummah du prophète Mohammed la supériorité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Sigata la ambadin la membaw ni rere de bayira anna ko ka bolo croisé ka ansigi ka jumanke la ulaje baka ka jumanke ko tise ka ke jinya tabolo isra sife ka bolo croisé ka ansigi ka nyumanke ka nyumambe feminya nyuman siraye kam baka ke o demembay kam baka ke o kebagaye kam baka ke nyuman jigoroma tindi bagaye fanga do kafo o shide te fenye min koye buna ramadenya mahere nyuman keli kanga encourager juman keli kanga dénoncer juman kela be yororo teme kana kala de ka tointe kabe ka minga ko bebi yere ni mogo min tara nin tabolo nga sigata lo tigila mogo o jien kasara baga folodi. Le monde est comme une pirogue. Si vous voyez que les scientifiques du monde se penchent aujourd'hui sur le sort de notre planète, parce que eux, ils ont compris que la planète est comme une pirogue, dans laquelle pirogue toute l'humanité est embarquée.
Alors quand on laisse les pollueurs polluer, les destructeurs détruire la nature, alors c'est comme si on laissait parmi les passagers d'une pirogue, un ou deux passagers creuser le trou dans la pirogue. Quand l'ensemble des passagers voient une ou deux personnes en train de trouiller la pirogue, doivent-ils les laisser trouiller la pirogue dans laquelle tout le monde est embarqué au-dessus de la mer? Certes, l'ensemble des passagers ont l'obligation de s'opposer à celui ou à celle qui veut trouiller la pirogue. Car quand la pirogue est trouillée, la pirogue chavirera. Elle chavirera avec ceux qui ont trouillé et elle chavirera avec ceux qui n'ont rien fait pour empêcher le trouilleur de trouiller. Voilà comment la planète se présente. Laissez le malfaiteur faire le mal sans lui parler, sans lui déconseiller. L'islam n'est pas une religion de violence. Il n'a été dit à personne d'aller frapper quelqu'un parce qu'il est en train de faire du mal ou d'aller tuer quelqu'un parce qu'il est en train de faire du mal. Mais parler au malfaiteur, lui dire cesse de faire ce que tu es en train de faire. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Recommander le bien, dénoncer le mal. Voilà ce que Dieu nous a recommandé de faire. Mais faire d'un homme un homme de foi, cela n'est pas dans le moyen de celui qui le... cela n'est pas dans les moyens du messager. Cela n'est pas dans les prérogatives du messager. Cela n'est pas une obligation de celui qui donne des conseils aux malfaiteurs. L'obligation de les conseiller est le devoir de l'environnement du malfaiteur. Mais que le malfaiteur se saisisse de tes bons conseils et qu'il trouve la foi, cela dépend de la seule volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Dieu qui donne la foi à qui il veut. Et Dieu sera témoin que les bienfaiteurs ont tout fait pour que les malfaiteurs cessent de faire du mal. Dieu sera témoin que les bienfaiteurs ont agi positivement pour que le mal cesse, pour que le mal régresse sur terre. Dieu sera témoin de tous leurs efforts. Et cela suffit pour que Dieu les épargne contre sa colère. Mais quand les bienfaiteurs font du bien, mais restent indifférents au mal et aux malfaiteurs, voilà ce que Dieu n'aime pas. Car la planète est une pirogue dans laquelle toute l'humanité est embarquée. En laissant les novices trouiller la pirogue, alors nous aurons fait le choix de nous chavirer. Mais en leur empêchant de trouiller notre pirogue à nous tous, nous aurons fait le choix d'empêcher à notre pirogue de chavirer. Voilà pourquoi Dieu a placé la Oumma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de l'ensemble des Oumma, pourvu qu'elle se saisisse de ces trois éléments. Ces trois éléments sont constitutifs même de notre existence. Avoir la foi en Dieu, faire du bien, appeler au bien, recommander le bien et dénoncer le mal, déconseiller le mal partout où vous êtes. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Une dénonciation pédagogique, une dénonciation équilibrée. Mais l'indifférence n'est pas un choix, n'est pas une option. C'est comme si un chef de famille à la tête de sa famille décide de laisser les membres de la famille faire ce qu'ils veulent. C'est comme si les voisins entre eux décident de laisser chacun faire ce qu'il veut. Même si quelqu'un veut mettre du feu au voisinage, on pense que bon, c'est de son droit. Alors l'humanité ne se gère pas ainsi. Moshite, kwe kakan, katwe, minkadi kake, minkadi kafodu makolokokan. Makan ka minke kanko deke. Iman ka minke, iman koke. Ode nyena maya bela jelenga here. Ode nyena maya bela jelema korotai. Ode nyena maya bela jelema here. Alakira sallallahu alayhi wa sallam. Dundola kato aka juma kutuba kono. Anana yele mimbar sanfi ki nyesi jama ma ikomi ne nyesi nemba au machomi binyogona don juma donyala.
alakira sallallahu alayhi wa sallam ay kuma kan dama fo a nyesine juma seli bagawma ako ya ayuhan nas ako aw adama diw ittaqu rabbakum ay siran aw manye inna allaha azza wa jalla yaqulu lakum akado kafo aw dabamma aye kuma kan dama lase aw ma akalla mende murru bil ma'ruf ay yamariyali kani nyuman keliye aw rega ke nyuman ke bagay wanhaw anil munkar ay weleli ke kabo juman kelima aw rega yurojana kabo juman kelima qabla an tad'unani fala ujibukum nawma yamariyali kani nyuman keliye ka ke nyuman ke bagay nawma weleli ke kabo juman kelawma kabo juman kelima okma akadala nama keni yamariya kanunu la bato bagay aw kan nyama ibn sayro de la sunin tle somani wula abo tegefla jane alaye ala nin kanya ala nin kaye ala kunte harin ko fla wala jango ka ujabi ni ala kira kuma kande sallallahu alayhi wasallam ja adama din ka ke nyuman kala du makolo kokan ka banga ke mawwele bagay kana nyuman kelima du makolo kokan ja adama din ki yoro janya ka bo ala tanama ko kelima ka banga ke maw korofo bagay ka ke kangarda bay ka ke maw waju bagay ka ke maw wele bagay ka bo juman kelima janinde saratiye adama din mani tegefla jan ala e koko la Allah taala bi jabi jani islamé deseranina ninde be ke sababu ambe antege jan ala e sunin tle ka ala deli ala ko ala ti kofla na jango ka anjabi ko kadaka ale anda min ka mawtini anga ke juman ke bagay kabanga teme juman ke la abaka ka juman ke anga ke juman ke bagay o tiye ngambe teme juman ke la abe juman ke ante fin fo ante je fo ko bebi yere aw beje kulun aw beje lendo ka sigi kulun min kono ni doye jele ta kabo kulun wo sogo yali kulun kono mo bu sigi ka fo bebi yere wa jinya nyana maya de benin joy nata jiena bonya be komi kulumba kelende ni juman kelaw ye sansoro akada la betora la de ni juman kelaw ye sansoro akada la ko jinya bela jelen here soro de matseka make islamé jakoya masega make limania jon jakoya ngala ko islamé nyuma limania jon ay juman kelaw ay kuma ufe kado kube ka bara min ken ni manine ala ayu wele ko nyumana aw ladi ko nyumana aw musona diw aw sigi nyogon abalmaw jamana kono fen nabe ke sababu ye ka juguman chari duguma kolo kokan ka juguman sinzi duguma kolo kokan ay juguman kala wele ka ba kelima nayo ke akanga minke ne ala be sharia makafo ayoke fa hal ala ar-rusul illa al-balagh ala ko doorete chide man la siliko innaka lan tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء alako alakirama sallallahu alayhi wa sallam muhammadu etseka ma kana ma min kana likadiye koy ne ala de be mo kana ne ala jora mo min kana lika okuma ciden tade laseli ko nyuma akana teme juguma na yoroshi ni demsenundo ay jo aka do fu na ka do ku be ka min ka mai ni musoudo ay kumu fe ni ala ka kumai ni jamado ay kuma jama fe ni ala ka kumai aka kuma jama fe ku wele kana fen kelima min kadi ala e ube ka min ke na mandi ala ka dabla ala min fo na o de ni ayo na yo ninke akanga min ga yo ke wani ala jora juman kela o halakili kan ala ba au kisi ala ba au tanga kaske kadaka ala be shereyama ka fo akanga min ga yo ke ala ya fo ka min ga yo ke nganaw banawma ala kira ko alayhi salatu wassalam abo klinga o tega flajan ala tawjabi ونو بنوما واستنصروني ولا أنصركم نو بدونك بنغنكو كنو نيو يرسرو جوجو بلو نو بنك بنغنكو كنو جين ينما يكونو أو بدما كشي كني على يتشو بلا جلن أنتن كفلا أولا. Donc autrement dit, c'est la rupture entre les créatures et les créateurs dans l'hypothèse ou dans le contexte où le mal n'est plus dénoncé, le bien n'est plus recommandé. C'est la rupture entre le créateur et les créatures. Allah kan kisho. Amani Allah fanyani walanda mimme afamel kunyma la ko dam.
كبارك ناي على كون نغيا أني أنغنينا مايا على كاس أسير دينينكا أنغنينا مايا على كاس سنزي دينينكا نعمل لبان لكان لبان دينينكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أتموا صفوفكم واعتدلوا وصدوا الخلل. أتموا صف الأول فالأول لا تتركوا بينكم للشيطان فرجات
القدم بالقدم والمنكب بالمنكب أي سفوت له أي فنان شودته. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.